नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार हाईलाइट 24। मैं हूं विनीता और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी है, जहां पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर सुखेन महतो की हत्या के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि सुखेन महतो रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र गए थे, जहां संदिग्ध परिस्थिति में उनकी हत्या कर दी गई। जैसे ही घटना की खबर उनके गृह क्षेत्र तक पहुंची, परिवार और स्थानीय लोगों में शोक और आक्रोश का माहौल फैल गया। परिजनों का कहना है कि वे लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी ने पुरुलिया पहुंचकर मृतक के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को ढाढ़स बताया और भरोसा दिलाया कि न्याय की लड़ाई में पार्टी उनके साथ खड़ी है। इसी मुलाकात के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला अब सिर्फ एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा, अंतर्राज्यीय समन्वय और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे बड़े सवालों को सामने ला रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष और तेजी से होती है तो मामला उच्च न्यायिक निगरानी तक भी जा सकता है, जैसे कि बॉम्बे हाईकोर्ट जैसे अदालतों में याचिका दायर कर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग। स्थानीय प्रशासनिक ने मामले की जांच तेजी करने का दावा किया है। अधिकारियों का अनुसार सबूत जुटाए जा रहे हैं और संदिग्ध से पूछताछ जारी है। परिवार की मांग है कि जांच पारदर्शी हो, उन्हें समयबद्ध न्याय मिले। कुल मिलाकर सुखेन महतो की हत्या ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने वाले मजदूर कितने सुरक्षित हैं। अब सबकी निगाह जांच की प्रगति और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी है। बने रहिए हमारे चैनल समाचार हाईलाइट 24 पर। धन्यवाद। তারা কেস ট্রান্সফার করে দিক স্টেটে, আমি 50 দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নিয়ে দেখাবো। খালি একটা লোককে আমি 2 দিনের জন্য, 4 দিনের জন্য, 7 দিনের জন্য একটা মার্ডার কেসে অভিযুক্ত তাকে ঢুকিয়ে দিলাম, নিয়ে আবার বেলে বার করে দিলাম, তাহলে তো হবে না। যদি তার বেল হয়, বেল ক্যান্সেলেশনের জন্য ফাইল করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবারকে যা আইনি সাহায্য সহযোগিতা লাগবে আমরা করব। আমাদের দলের যতটুকু সামর্থ্য, সীমাবদ্ধ সামর্থ্য রয়েছে, আমরা নিশ্চিতভাবে পরিবারের সাথে আমি কথা বলেছি, তার বাবাকে আমি আশ্বাস দিয়েছি যে আপনাদের যেখানে যে আইনি সাহায্য, সহায়তা, সহযোগিতা লাগবে আমরা সেগুলো করব। যারা এই অপরাধের সাথে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে যাতে মহারাষ্ট্রের পুলিশ প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে ট্রায়াল কমপ্লিট করে তাদের দোষী সাব্যস্ত করে, সে নিয়েও দরকার হলে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এবং দরকার হলে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথেও কথা বলবে। আমি এই নিয়ে কোনো রাজনৈতিক মন্তব্য করব না। তাদের যতটুকু পরিধি রয়েছে, তারা বাংলার মানুষের টাকা বন্ধ করার সময় তো দিল্লিতে গিয়ে দরবার করে, তদবির করে, তখন তো কাউকে বলতে হয় না। কিন্তু মানুষ যখন প্রাণে মারা যাচ্ছে, আর অন্য রাজ্যগুলোতে তো হচ্ছে না, এটা খালি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে হচ্ছে। উড়িষ্যায় ক্ষমতায় কে? মহারাষ্ট্রে ক্ষমতায় কে? যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, হরিয়ানায় ক্ষমতায় কে? মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় কে? রাজস্থানে ক্ষমতায় কে? ছত্তিশগড়ে ক্ষমতায় কে? একটা ক্লিয়ার প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগেও যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, এর বিরুদ্ধে বা প্রতিবাদ করে একটা চিঠি সেই মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা, আপনারা তো একই দল করেন। তো আমি আশা করব দলের ঊর্ধ্বে উঠে উনি এই কাজগুলো করবেন। আমরা আমাদের তরফ থেকে যতটুকু ফলো আপ করা আমরা নিশ্চয়ই করব এবং এই পরিবারকে কথা দিয়েছি 10 দিন পরে দরকার হলে আমাদের 3-4 জন এমএলএর সাথে পরিবারের 2-3 জন নিয়ে আমরা 6-7 জনের একটা ডেলিগেশন মহারাষ্ট্রে পাঠাবো।